students of 11th class, we are discussing our chapter 10, Constitution as a living document. In last topic we discussed how our Constitution is living document. Today we are going to discuss how was the Constitution changed since its inception, which means that यानी हिंदुस्तान के आइन के आगाज़ से ही इसमें किस तरह तब्दीली आई, या हम कहेंगे इसमें किस तरह की तब्दीली आई। ये हमें आज टॉपिक में अपने इस टॉपिक में डिस्कस करना है कि जो हिंदुस्तान का आइन है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब से ये लागू हुआ है यानी 26 जनवरी 1950 से, जिसको तैयार होने में तकरीबन 3 साल लग गए, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को यानी अगर हम आज तक देखेंगे किस तरह की तब्दीलियाँ आए, ये वो तब्दीलियाँ हमें आज इसमें डिस्कस करना है। यानी यही है मतलब हमारे आज के टॉपिक का, which says how was the constitution changed since its inception. The Constitution of India is the principal document that formulates the rights, duties and powers of citizens, governments and its officials. The year 2020 Republic Day, as you know, marks its 70 years of the Indian Constitution. However, as our society and its needs are ever evolving, if the Constitution does not keep pace, it will become redundant, or we can say that it will lead to breakdown of law and order. So Constitution changed since its inception to keep pace, so could not break down law and order. In this way, we are going to discuss some 9 most significant amendments which changed the Constitution, which took place in different times, which are as number 1, that is abolition of status according to classes and the introduction of union territories and reorganization of status by language. यानी मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक डॉक्यूमेंट है। किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? हमारी राइट्स का, ड्यूटीज़ का, पावर्स ऑफ द सिटीजन्स का या गवर्नमेंट का या कि इनके ऑफिशल्स का। और उसमें हमने ये भी बताया कि इस साल 70 ईयर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बराबर किए, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने कल टॉपिक में भी डिस्कस किया है कि ये फ्लेक्सिबल है, यानी हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि चेंजेस लाना वक्त की अहम ज़रूरत होती है, वरना हम कहेंगे लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज सिंस इट्स इंसेप्शन। ये हम बात कर रहे हैं कि वक्त की ज़रूरत के मुताबिक अगर ऐसा ना होगा तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि वक्त पर इसमें तरमीम की जाए, चेंज किया जाए। तो ये चेंज जो हम आज पढ़ेंगे, इसमें हम कहते हैं अमेंडमेंट्स, जो ख़ास अमेंडमेंट्स हैं जो इन्हें फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें लाया गया है। जो मैंने बताया आपको, नंबर 1 एबॉलिशन ऑफ स्टेटस according to classes and introduction of union territories
and reorganization of status by language. यानी जो स्टेट बनाना यानी नए स्टेटस का वजूद में आना या कि यूनियन टेरिटरीज़ का बनना यानी स्टेटस का नए सिरे से उनको बनाना, नए तरीक़ों से बनाना, नए नए स्टेटस का वजूद में आना, चाहे वो लैंग्वेज के बुनियाद पर हो, चाहे किसी और क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर हो, यानी रीऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं। यानी रीऑर्गेनाइजेशन जैसे आपको मालूम है कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल 5 अगस्त 2019 जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, इससे भी हम ये कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह वक्त वक्त पर हिंदुस्तान में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यानी कुछ स्टेट्स का वजूद में आना, कुछ का यूनियन टेरिटरीज़ में जाना और कुछ स्टेट्स का वजूद लैंग्वेज की बुनियाद पर लाना, ये इसमें नए अमेंडमेंट्स आ गए। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स ऑफ द boundaries of Indian states and territories, organizing them by the language spoken in these areas. It also abolished the classification of states by progress and per capita income of the states. यानी ये जो पहला अमेंडमेंट हुआ है जिसे हम कहते हैं abolition of status according to classes and the introduction of union territories and reorganization of status by language. यानी इसमें कुछ स्टेट्स का वजूद में आना, यानी बाउंड्रीज़ को नए सिरे से खींचना, यानी स्टेट का जब वजूद आता है तो बाउंड्रीज़ इसके बनाए जाते हैं, या यूनियन टेरिटरीज़ बनाए जाते हैं तो इसमें भी उसके बाउंड्रीज़ बनाए जाते हैं, इसके खिते बनाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टेट्स जो हैं, रियासतें जो हैं वजूद में आ गई, चाहे वो लैंग्वेज के बुनियाद पर आ गए, चाहे किसी और तरीके से, या कि हम इसमें कहेंगे कि एबॉलिश भी किया गया, ख़त्म भी किया गया, यानी स्टेट्स बाय प्रोग्रेस। यानी अगर स्टेट प्रोग्रेस करता है उस वक्त प्रोग्रेस यानी पर कैपिटा इनकम क्या था इनका, इन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है, उस कानून को एबॉलिश किया गया, यानी वो भी ख़त्म किया गया। यानी जो abolish the classification of status by progress and per capita income of the status. तो ये पहला हम कहेंगे पहला अमेंडमेंट है इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इसे हम कहते हैं abolition of status according to classes and introduction of union territories and reorganization of states by language. दूसरा हम कहेंगे, दूसरा पॉइंट इसमें है, यानी अमेंडमेंट जिसे हम कहते हैं जिसने चेंज लाया है कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट इज़ द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक छोटा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं। यानी ये 42nd अमेंडमेंट है। ये जो हमने परसों भी अपने टॉपिक में ज़िक्र किया है, तो ये 42nd अमेंडमेंट दैट वी आर सेइंग इट द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट which inserted socialism and secularism in the preamble, a provision of fundamental 1976. यानी ये दूसरा अमेंडमेंट जो हम कहते हैं 1976 में लाया गया 42nd अमेंडमेंट जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसको इंसर्ट किया गया प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि इसको सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को। सो सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म वेयर इंसर्टेड टू रेस्टोर द फेथ ऑफ द नेशन that minorities would be safe and not be exploited by the rich strata. The rich would not be allowed to dominate the country's economy. The main reason to add socialism was to promote social as well as economic equality in the country. Similarly, the main reason to add secularism was to imply that there was no official state religion of the country. ये हमने डिस्कस कल भी किया है अपने टॉपिक में
یعنی جس کو پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کیا گیا سوشلزم اور سیکولرزم کو بائی دا 42 امینڈمنٹ 1976 میں. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو انڈیا ہے اس میں مائنارٹی جو اس میں ہے یہ کوئی ایکسپلائٹ نہ کرے, کوئی میجارٹی اس کو ایکسپلائٹ نہ کرے. اور یعنی سیکولرزم کا یہ بھی مطلب تھا کہ ہندوستان کو یعنی انڈیا کا کوئی اپنا ریلیجن نہیں ہے, یعنی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہے, آفیشیل اسٹیٹ ریلیجن جسے ہم کہتے ہیں, دیر از نو آفیشیل اسٹیٹ ریلیجن آف دا کنٹری. اور دوسرا سوشلزم جو ہے یعنی اس کو اکنامک ایکوالٹی ان دا کنٹری کرنا تھا, یعنی سوشلزم سے, یعنی مین ریزن واز ٹو ایڈ سوشلزم ٹو پروموٹ سوشل ایز ویل ایز اکنامک ایکوالٹی ان دا کنٹری. تو تبھی ان دو یعنی سوشلزم اور سیکولرزم ان ورڈوں کو اس میں ایڈ کیا گیا پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن میں, جسے ہم منی کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں. تو تھرڈ ہم یہ بھی کہیں گے جو امینڈمنٹ آ گیا دیٹ واز دا رائٹ ٹو پراپرٹی ڈیلیٹڈ فرام دا لسٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. یعنی ایز یو نو right to property was in fundamental rights. That they were the seven fundamental rights, but this was deleted in 1978. This right removed to permit the reorganization of land and to facilitate land acquisition for development projects. یعنی اس میں جو پراپرٹی کو ڈیلیٹ کیا گیا فنڈامنٹل رائٹ سے 1978 میں ریموو کیا گیا تاکہ جو لینڈ ہے یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے استعمال کیا جائے, کیونکہ کبھی اس میں اگر یہ فنڈامنٹل رائٹ ہوتا تو کبھی عام لوگ اس سے دینے سے انکار بھی کر سکتے تھے. اس طرح ہم کہیں گے کہ اس لیے اس کو ڈیلیٹ بھی کیا. اس میں باقی بھی کچھ وجوہات ہیں, خاص کر ہم کہیں گے یعنی فار دا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, لینڈ ایکویشن فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹس یعنی کیا گیا یا آرگنائزیشن آف لینڈ کیا گیا. تو اس طرح سے اس کو نکالا گیا فنڈامنٹل رائٹس سے, رائٹ ٹو پراپرٹی کو. تو ہم فورتھ کو ہم کہتے ہیں کہ لا میکرس میں بی ڈسکوالیفائڈ آن دا گراؤنڈس آف ڈیفیکشن 1985 ایز وی ڈسکسڈ ان لاسٹ 7 اور 8 چیپٹر. یعنی اینٹی ڈیفیکشن لا جسے ہم کہتے ہیں, اینٹی ڈیفیکشن لا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک پورے چیپٹر میں. تو یہاں جو ہم کہتے ہیں کہ اس کو بھی یہ امینڈمنٹ بل بھی آ گئی, یعنی لا میکر جو تھے ڈسکوالیفائڈ آن دا گراؤنڈس آف ڈیفیکشن, جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کے لیے ایک الگ ایک سینٹنس بھی کہا جاتا ہے, یعنی آیا رام اور گیا رام ڈیفیکشن کو کہا جاتا ہے ہندوستان میں. سو جس فورتھ ہم پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, یعنی 1985 میں جو ڈیفیکشن اینٹی ڈیفیکشن لا اینٹی ڈیفیکشن امینڈمنٹ جو پہلے 52 امینڈمنٹ ایکٹ تھا, اور بعد میں اینٹی ڈیفیکشن 91 امینڈمنٹ بل 2003 میں اس کو کیا گیا امینڈمنٹ. یعنی انڈر امینڈمنٹ اے ممبر آف پارلیمنٹ اور اسٹیٹ لیجسلیچر واز کنسیڈرڈ ٹو ہیو defected if they either or they their own resigned from their party or violated the directions of the party leadership on a vote may be disqualified on the grounds of defection. یعنی اس وقت کیا تھا کہ یہ لا میکر جو ہم بناتے ہیں پارلیمنٹ ممبرز چاہے یہاں کے ایم ایل ایز کو بناتے ہیں, یہ لوگ جب ایک پارٹی سے ٹکٹ حاصل کرتے تو کامیاب ہوتے تھے, تو بعد میں پاور حاصل کرنے کے لیے منسٹری حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے ملتے تھے. تو لیکن بعد میں اس کو ایک قانون لایا گیا جسے اینٹی ڈیفیکشن لا کہتے ہیں, جو ایسا کرنے والا ہے ایک پارٹی سے ٹکٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کرتا ہے پھر دوسری پارٹی میں چلا جاتا تھا. تو اب اس کو ختم کیا گیا, یعنی اس 52 امینڈمنٹ ایکٹ 1985 یعنی known as اینٹی ڈیفیکشن لا اینڈ آلسو 91 امینڈمنٹ بل 2003. یعنی اگر ایسا آج کوئی کرے گا تو وہ سیدھا تو ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, وہ ممبر نہیں رہتا ہے. تو
मालूम है, ये उम्मीद है कि ये आपको ज़्यादा समझ आया होगा। ये हमने पीछे लगभग तम टॉपिक्स में डिस्कस किया है आमतौर पर, हमेशा के लिए बहुत सारे टॉपिक्स थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए, ये अमेंडमेंट डिस्कस किए हैं। तो हम यहाँ फिफ्थ जो अमेंडमेंट हम कहते हैं वो हम कहते हैं वोट एज रिड्यूस्ड फ्राम 21 to 18 इन 1989। ये एक और अमेंडमेंट था जो यानी एज, वोटिंग एज, जैसे कि हम कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका आज आप 18 ईयर्स का एक बंदा वोट डालता है, तो वो एज पहले 1989 से पहले 21 ईयर्स था, लेकिन बाद में इसको 18 ईयर्स किया गया जब द देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एक्सप्लेनिंग इट एज एन expression of the government's full faith in the youth of the country. The youth are aware and informed, and thus lowering of the voting age would provide an opportunity to the represented youth of the unrepresented youth of the nation to vent out their feelings and motivate them to become a part of the political process. तो इस तरह से इस वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया ताकि जो ये अनरिप्रेजेंटेड यूथ जो है 18 ईयर्स का, 18 19 ईयर्स 20 ईयर्स, तो ये भी इस गवर्नमेंट में हिस्सा ले लेंगे, तो ये भी अपनी राय का इजहार करेंगे। तो इस तरह ये भी इसमें एक नया अमेंडमेंट आ गया, यानी वोटिंग एज रिड्यूस किया गया यानी इस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम अगर छठा भी डिस्कस करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ नागर पालिकाज एंड म्यूनसिपलिटीज़, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, यानी जो 1993 में किया गया ड्यूरिंग अर्ली 90s। लोकल बॉडीज़ जिन्हें हम कहते हैं, लोकल बॉडीज़ इन स्टेट्स हैड बिकम इनइफेक्टिव इन होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस or the maintenance of public infrastructure, electricity and water supply. Thus, to introduce effective authorities to execute the numerous plans and progress, यानी इसको भी लाया गया 1993 में। यानी जो हमारी लोकल बॉडीज़ होते हैं उनका इलेक्शन करना वक्त पर, और उनका काम क्या है, यानी उनको अपने लोकलिटीज़ में इन्हें मेंटेन रखना है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है वगैरह जो हमने डिस्कस किए हैं, ये किन का काम होता है, लोकल बॉडीज़ का काम होता है, जैसे पंचायत का काम होता है। और इसमें ये लाया गया कि इनका इलेक्शन 5 साल के बाद होना चाहिए और इनको इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए। तो इस तरह से ये भी एक इसमें एक कानून लाया गया, यानी अमेंडमेंट लाया गया। इस 7वें पॉइंट भी हम इसमें लाएंगे, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 16 to 14 ईयर्स। यानी ये भी एक नया कानून लाया गया, यानी बच्चों को कंपलसरी किया गया कि उनको 16 से लेकर 14 ईयर्स तक एज ग्रुप जो है उनको कंपलसरी एजुकेशन देना है, और वो भी फ्री देना है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो 2002 का ये कानून बनाया गया। इसी तरह हम कहते हैं, अगर हम 8th पॉइंट, यानी अलाउड द गवर्नमेंट टू पास लॉज रिलेटेड टू रिजर्वेशंस टू सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट्स एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स 2014 में लाया गया। यानी ऐसे लोगों को के लिए रिजर्वेशन रखा जाए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो, उनको पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको रिजर्वेशन रखी जाए। तो ये भी यहाँ लाया गया। इस तरह से हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक और कानून लाया गया। 9th जो हम बात कर रहे हैं, 9th पॉइंट जो हम का इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम आमतौर पर GST कहते हैं। दिस वाज द प्रेजेंट आइडिया ऑफ द BJP गवर्नमेंट
اینڈ دیٹ ون نیشن ون ٹیکس 2016 کا ہے، یعنی GST گڈس اینڈ سروس ٹیکس، یعنی جو 9% اس میں اسٹیٹ شیئر ہے اور 9% سینٹر شیئر ہے، یعنی 18% جو ہے یہ GST لگتا ہے. تو اس طرح سے اس میں سے یعنی 50-50 چلا جاتا ہے اسٹیٹ اور سینٹر کے درمیان. تو یہ ایک انٹروڈکشن بل لایا گیا اس میں، تو یہ بھی ایک قانون بن گیا، یعنی اس ہمارے آئین میں لایا گیا. تو اس طرح سے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ سو دیز ویر سم چینجز ان انڈین کانسٹیٹیوشن سنس اٹس انسیپشن. تو یہ ہم نے کچھ خاص ذکر یہاں کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، لیکن یہ ہم نے کچھ خاص کچھ 9 پوائنٹس ہم نے یہاں ذکر کیے ہیں جن سے انڈین کانسٹیٹیوشن میں چینج آیا فرام اٹس انسیپشن. میں پوری امید ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تو اگر اس میں کوئی دقت ہو تو آپ میرے واٹس ایپ پر لکھ سکتے ہیں یا کال کر سکتے ہیں. سو تھینکس.